Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start our science book. Please open your books, page number 1. Unit number 1, Living Things. Living things यानी जानदार चीज़ें, वो चीज़ें जो सांस लेती हैं, खाना खाती हैं और चलती फिरती हैं, लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ें कहलाती हैं. Living things need air, food and water to live. जानदार चीज़ों को need ज़रूरत होती है एयर हवा की, फूड खुराक की एंड वाटर और पानी की टू लिव ज़िंदा रहने के लिए. जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत होती है. Let's start the lesson. Page number 2, paragraph 1, living things. Living things, जानदार चीज़ें. There are many kinds of living things on earth. Kinds, अक़साम. ज़मीन पर जानदार चीज़ों की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं. Earth is the only planet which has water. ज़मीन वो वाहिद सैयारा है जिस पे पानी है एंड अ गैस और एक गैस है कॉल्ड ऑक्सीजन जिसे ऑक्सीजन कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ों को नीड ज़रूरत होती है वाटर एंड ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन की टू लिव. तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. दे ऑल्सो नीड फूड, इन्हें खुराक की भी ज़रूरत होती है. पेज नंबर 2, पैराग्राफ 2, लिविंग थिंग्स नीड एयर. जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, तमाम जानदार चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है. When we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं. We take in oxygen, हम ऑक्सीजन को अंदर करते हैं from the air, हवा से. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन हेल्प्स, ऑक्सीजन मदद करती है टू बर्न द फूड, खुराक को जलाने के लिए. दैट इज़ इनसाइड आवर बॉडीज़, इनसाइड अंदर, जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है. ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद खुराक को जलाने में मदद देती है. दिस मेक्स एनर्जी फॉर आवर बॉडीज़, ये हमारे जिस्म में एनर्जी बनाती है, एनर्जी पैदा करती है. एनर्जी हेल्प्स, एनर्जी मदद करती है लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों की टू मूव, हरकत करने में एंड वर्क और काम करने में. एनर्जी तमाम जानदार चीज़ों को हरकत करने और काम करने में मदद करती है. टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना इस कॉल्ड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग कहलाता है या सांस लेना कहलाता है. फिश ब्रीथ, मछली सांस लेती है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ज़रिए. दैट इज़ डिज़ोल्व्ड, डिज़ोल्व्ड मिक्स्ड या हलशुदा इन द वाटर, जो कि पानी के अंदर हल होती है. इन विच दे लिव, जहाँ पर मछली रहती है. मछली जहाँ रहती है वहाँ पानी में हलशुदा ऑक्सीजन के ज़रिए से सांस लेती है. दे ब्रीद, ये सांस लेती हैं
through their gills, اپنے گلز کے ذریعے سے. گلز مچھلی کے اندر موجود بریدنگ آرگنز کہا جاتا ہے. Animals living on the land, جانور جو کہ زمین پر رہتے ہیں, breathe سانس لیتے ہیں, by taking air into their lungs, ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جا کر. زمین پر رہنے والے تمام جانور ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جا کر سانس لیتے ہیں. Plants also breathe, پودے بھی سانس لیتے ہیں. They take in air, وہ ہوا کو اندر لے جاتے ہیں. Through tiny holes in their leaves, اپنے پتوں میں موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے. These tiny holes are called stomata, ان چھوٹے سوراخوں کو stomata کہا جاتا ہے. Insects breathe, کیڑے مکوڑے سانس لیتے ہیں. Through small holes, چھوٹے سوراخوں کے ذریعے سے. On the sides of their bodies, اپنے جسم کے اطراف میں موجود. کیڑے مکوڑے اپنے جسم کے اطراف میں موجود چھوٹے سوراخوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں. پیج نمبر 3. Living things need water. جاندار چیزوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. Every living thing is made up mostly of water. Mostly زیادہ تر. Every living thing, ہر جاندار چیز is made up مل کر بنی ہے mostly of water, زیادہ تر پانی سے. ہر جاندار چیز زیادہ تر پانی سے مل کر بنی ہے. 3/4, 3/4 of our body, ہمارے جسم کا is made up of water. ہمارے جسم کا 3/4 حصہ پانی سے مل کر بنا ہے. Water helps, پانی مدد کرتا ہے to carry food from one part of the body to another. پانی جسم کے اندر موجود خوراک کو ایک جگہ سے یا ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے جانے کے لیے مدد کرتا ہے. It stops, یہ روکتا ہے the body, جسم کو from becoming dry. Dry, خشک. پانی ہمارے جسم کو خشک ہونے سے روکتا ہے. When we feel thirsty, thirsty پیاس لگنا, پیاس محسوس ہونا. When we feel thirsty, جب ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے. It means, اس کا مطلب ہوتا ہے our body needs water, ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے. جب ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. Plants use water to make food. پودے پانی کو خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. Water helps plant, پانی پودوں کی مدد کرتا ہے to stand upright, سیدھے کھڑے ہونے کے لیے. If we do not water a plant, اگر ہم پودے کو پانی نہیں دیں گے, it dries up, یہ سوکھ جائے گا, and dies, اور مر جائے گا. اگر ہم پودے کو پانی نہیں دیں گے تو وہ سوکھ جائے گا اور مر جائے گا. پیج نمبر 4. Living things need food. جاندار چیزوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. All living things need food to stay alive. Alive, زندہ رہنے کے لیے. تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. Food gives them energy. خوراک انہیں طاقت دیتی ہے to grow, بڑھنے کے لیے, and to stay healthy, اور صحت مند رہنے کے لیے. خوراک تمام
लिविंग थिंग्स को, तमाम जानदार चीज़ों को बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए ताकत या एनर्जी देती है। एनर्जी कीप्स देयर बॉडीज मूविंग एंड वर्किंग। एनर्जी की मदद से यानी ताकत के ज़रिए से ही जिस्म हरकत करते हैं और काम करते हैं। फूड ऑल्सो रिपेयर्स पार्ट्स। खुराक उन हिस्सों की मुरम्मत भी करती है that has become worn out, जो कि खराब हो रहे होते हैं। पेज नंबर 4, पैराग्राफ 2, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब यानी कि प्लांट्स, वोर्स फॉर एनिमल। हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो कि पौधे खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पत्ते, सब्ज पौधे कैन मेक खुद बनाते हैं देयर ओन फूड, अपनी खुराक इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में। सब्ज पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, कुछ जानवर पौधे खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। काउस गाय, माइस चूहे, हॉर्सेस घोड़े, रैबिट्स खरगोश, एंड शीप और भेड़ आर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स हैं। Page number 5, carnivores. Animals that eat the meat of other animals are called carnivores. Meat, गोश्त। Animals that eat, जानवर जो खाते हैं, the meat of other animals, दूसरे जानवरों का गोश्त, are called carnivores, carnivores कहलाते हैं। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं। लायंस शेर, टाइगर्स चीते, डॉग्स कुत्ते, एंड कैट्स और बिल्लियां आर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स हैं। पेज नंबर 5, paragraph 2, omnivores. Human beings and some other animals eat both plants and animals. Human beings, इंसान, human beings and some other animals, इंसान और कुछ दूसरे जानवर eat खाते हैं both दोनों plants and animals, पौधे और जानवर। इंसान और कुछ दूसरे जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, ये ओमनिवोर्स कहलाते हैं। हैंस मुर्गियाँ, एंड मैनी बर्ड्स और बहुत से परिंदे, लाइक क्रोज जैसे कौवे, आर ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स हैं। Page number 5, paragraph 3, how is food used? How कैसे, food खुराक, used इस्तेमाल होती है। How is food used, खुराक कैसे इस्तेमाल होती है। The food that is taken into the body, खुराक जो जिस्म के अंदर ले जाई जाती है, is broken down, उसे तोड़ा जाता है, into simple particles, सादा टुकड़ों में। खुराक जो हमारे जिस्म में जाती है उसे सादा टुकड़ों में तोड़ा जाता है। It is used, ये इस्तेमाल होती है, by the body to grow, जिस्म को बढ़ने में।
Some food is stored. کچھ خوراک ذخیرہ کر لی جاتی ہے in the body جسم کے اندر and can be used later اور اسے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے. In animals جانوروں میں food is stored as a layer of fat under the skin. جانوروں میں خوراک جلد کے نیچے ایک تہ کی صورت میں لیئر تہ کی صورت میں ذخیرہ ہوتی ہے جسے چربی یا فیٹ کہتے ہیں. ان پلانٹس پودوں میں فوڈ از اسٹورڈ خوراک کو ذخیرہ کیا جاتا ہے ان دا اسٹیمس تنوں میں, روٹس جڑوں میں, اینڈ سیڈس اور بیجوں میں. اٹ از آلسو اسٹورڈ ان دا لیوس اس کو پتوں میں بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے اینڈ فروٹس اور پھلوں میں. خوراک کو پتوں اور پھلوں میں بھی ذخیرہ کیا جاتا ہے. Now we are going to discuss the exercise of unit number 1, living things. Question number 1. What do living things need to live? جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ And the answer is living things needs air, water and food to live. جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا, پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. Question number 2. How is oxygen used by the body? ہمارا جسم آکسیجن کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ Oxygen helps to burn the food that is inside our body. آکسیجن ہمارے جسم کے اندر موجود خوراک کو جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. Question number 3. What helps to carry food from one part of the body to another? کیا چیز خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد دیتی ہے؟ And the answer is water helps to carry food from one part of the body to another. پانی خوراک کو ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے جانے میں مدد کرتا ہے. What happens to the food that is taken into the body? جو خوراک جسم میں جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ Number 4. Answer. Food is converted into energy to grow the body of an animal. خوراک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے جو انسانی جسم کے بڑھنے کے کام آتی ہے. Question number 5. Why is food important for the body? خوراک جسم کے لیے کیوں اہم ہے؟ And the answer is food is important for the body to grow and stay healthy. خوراک جسم کے لیے ضروری ہے بڑھنے اور صحت مند رہنے کے لیے. I hope that you all will read and learn the lesson properly. Thank you very much. Allah Hafiz.